નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5ની અંદર આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા જે હિન્દી વિષયની પેપર લેવામાં આવનાર છે તેનું મોસ્ટ આઈએમપી સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે મિત્રો વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર 11/4/2025 શુક્રવારના રોજ આપણું પેપર લેવામાં આવનાર છે। તે 40 ગુણનું પેપર હશે અને 2 કલાકની અંદર આપણી શાળામાં પેપર પૂર્ણ કરવાનું છે। મિત્રો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1ની વાત કરીશું। તમારો પ્રશ્ન આ રીતે આવી શકે છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે किन्हीं 4 सब्जियों के नाम लिखिए। तो मित्रों તમારે કોઈ પણ 4 सब्जियों नाम हिंदी में लखवाना है। तो આપણે લખી શકીએ प्याज, फूलगोभी, आलू और टमाटर। दूसरा प्रश्न है आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं। तो मित्रों आप लिख सकते हो कि मेरी शाला में मैं अपनी कक्षा के रूम, शौचालय और मैदान की सफाई करता हूँ। तीसरा प्रश्न है हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जवाब है हम देश की सेवा स्वच्छता रखकर, अंध या कोई लाचार व्यक्ति की ज़रूरियात पूरी करके भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे धरती पर फूल की तरह खुशबू फैलाकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે બિરજુ ચાચા अपने काम में मशगूल हो गए। तो અહીંયા મિત્રો થશે ગુજરાતીમાં अनुवाद कि बिरजू काका તેમના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા। બીજું करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो અહીંયા આપણે अनुवाद કરી શકીએ કે કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારક હોય છે। 3 मनस्वी हर साल पेड़ पौधे लगाती है। तो અહીંયા મિત્રો થશે કે मनस्वी દર વર્ષે વૃક્ષના છોડ ઉગાડે છે। 4 माँ ने कहा बेटा सदैव सच बोलना। तो અહીંયા મિત્રો આપણો अनुवाद થશે માએ કહ્યું દીકરા દરરોજ સાચું બોલવું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3ની વાત કરીશું। સૂચના અનુસાર ઉત્તર લખવાનો છે। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે એટલે કે અ છે નિમ્નલિખિત વાક્ય में से संज्ञाएं ढूंढकर लिखिए। પેલું છે પહેલું મિત્રો વાક્ય છે मैंने रामायण के कुछ पन्ने पढ़े। तो અહીંયા મિત્રો સંજ્ઞા થશે रामायण। બીજો પ્રશ્ન છે એટલે કે વાક્ય છે हमें गुरुजी का सम्मान करना चाहिए। तो અહીંયા આપણો મિત્રો સંજ્ઞા થશે गुरुजी। ब निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढकर लिखिए। पहलू है काला घोड़ा दौड़ता है। तो विशेषण थશે काला। बीजू मेरे पास हरी पेन है। तो वाक्य थશે मित्रों विशेषण थશે हरी। हरी એટલે લીલો, લીલી पेन। હવે જોઈશું ક निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद ढूंढकर लिखिए। જેમાં પહેલું છે काव्या कागज़ लिखती है। तो मित्रों क्रियापद थશે लिखती। बीजू दिव्या अब पढ़ने लगी है। तो क्रियापद थશે पढ़ने। प्रश्न मित्रों 4 पर जईशू। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा पहलो है शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। तो वाक्य प्रयोग थશે हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। तो अहीं मित्रों तमारे बराबर जे रूढ़ि मुहावरो आपेलो है एनो पहलो अर्थ लखवानो थशे अने अर्थ लख्या पछी वाक्यमां प्रयोग आ रीते करशो तो तमने 2 गुण छे मित्रों मळवापात्र थशे। तो तमारे आ रीते लखवानुं रहेशे। बीजो प्रश्न है आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। एनो अर्थ थाय छे बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग थशे माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण है सुगंध यानी सुवास। तो एनो वाक्य प्रयोग थशे फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तेवी रीते मित्रों पहलू है आसमान। आसमानનો अर्थ થશે आकाश। एनो समानार्थी शब्द आकाश थाय। तो वाक्य प्रयोग करिए बादल आसमान में छाए हैं। बादल आकाश में छाए हैं। बराबर। दूसरा प्रश्न है शान। शान यानी प्रतिष्ठा। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। 3 बगिया। बगिया यानी बगीचा। बगीचा में गुलाब के फूल है। चौथा आरोग्य यानी स्वास्थ्य। तो આપણે स्वास्थ्य समानार्थी शब्दનું वाक्य बनावीए तो भारत का स्वास्थ्य अच्छा है। 5वां है सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ मित्रों जे शब्द है समानार्थी शब्दનું वाक्य बनावीए
तो आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न 6, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। मित्रों એ સરસ મજાનું ચિત્ર એક મંડીનું છે, બરાબર, સબ્જી મંડીનું ચિત્ર છે, તો એના વિશે આપણે લખી શકીએ કે ये चित्र सब्जी मंडी का चित्र है। बीजू, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है और मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। જેમાં મિત્રો નિબંધ છે પહેલો મેરી પાઠશાલા और બીજો નિબંધ છે મેરી માં। તો તમે મિત્રો કોઈપણ એક વિષય પર નિબંધ તૈયાર કરી શકો છો। તો બંને મિત્રો નિબંધ તૈયાર કરજો, તમારી પરીક્ષાની અંદર કોઈપણ એક નિબંધ પૂછી શકે છે। તો આવી રીતે તમારું પેપર મિત્રો આવવાનું છે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।